Audio Jungle. नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बिहार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने तारापुर शिवबड़ी बांध व राजमार्ग का किया दौरा, जल्द से जल्द संस्कार कार्य किए जाने का दिया आश्वासन। करीमगंज जिले के राताबाड़ी क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के साथ साथ करीमगंज जिले में साइंस व कॉमर्स शाखा खोले जाने के उद्देश्य को सामने रख शिक्षा मंत्री को दिया गया स्मारक लिपि। उपस्थित रहे इलाके के कई क्षेत्र के जाने माने लोग। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर मधुरबंद इलाके में अवैध तौर पर रखे गए लकड़ियों को वन विभाग के कार्यकर्ताओं ने किया जब्त। चलाई जा रही है कई क्षेत्र में जांच अभियान। राज्य के साथ संगति रखते हुए बोड़कला कई क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार के प्रति अहम कदम उठाने का किया गया अपील। सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने सिलचर की इटखोला मणिपुरी बस्ती क्षेत्र में लगभग 90 साल पुराने राधा गोविंद मंदिर के नए तौर पर उद्घाटन कार्यक्रम में दिया योगदान। मंदिर बनाए जाने पर इलाके के लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के तारापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में बेहाल राजमार्ग तथा नदी तटवर्ती क्षेत्र के संस्कार कार्य का दौरा किया गया। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा भाजपा के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने इस दिन इलाके के विभिन्न क्षेत्र का दौरा किया। पिछले लगभग 70 सालों से तारापुर शिवबाड़ी रोड नदी तटवर्ती क्षेत्र भूस्खलन की वजह से दिन ब दिन नदी गर्भ में समा रहा है और करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी इस क्षेत्र में कोई अहम सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा पूर्त विभाग के कार्यकर्ताओं के प्रयास से अब तक सड़क टिका हुआ है और नदी तटवर्ती क्षेत्र कुछ हद तक बचा हुआ है। हालांकि जल परिवहन विभाग की ओर से लगातार इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। WRC विभाग की ओर से परियोजना के आधार पर लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए हैं। लेकिन इस क्षेत्र में लगातार प्रयास के चलते अब तक इस क्षेत्र की जमीन, पत्थर व आवासिक राजमार्ग पूरी तरह टिका हुआ है, लेकिन हालात बेहाल हैं। बेहाल राजमार्ग के संस्कार तथा सीवेज वाटर के जल्द से जल्द संरक्षण, नालों के निर्माण तथा आवासीय क्षेत्र के निर्माण कार्य को लेकर इस दिन कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने क्षेत्र का दौरा किया और दौरे के दौरान जल्द से जल्द अहम कदम उठाते हुए गांव पंचायत प्रतिनिधियों को नालों की निष्कासन व्यवस्था तथा नाला निर्माण किए जाने के लिए अपील भी किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने भी अपने वक्तव्य रखे। आज हमने MLA साहब के साथ आए हैं। यहाँ पे सिंकिंग का पुराना प्रॉब्लम है। इसमें प्राइम रीज़न हमको लग रहा है क्योंकि पानी उस साइड जम के बाहर नहीं आ पा रहा है, तो वो अंदर ही अंदर नीचे से काट रहा है। तो हमारा पहले फोकस उस पानी को कैसे ड्रेन आउट करें। हमने हमारे मित्र के घर भी विजिट किया है, पूरा पानी स्टेप्स तक है। मतलब पानी के वजह से ये पोजीशन इसका मट्टी का गीला हो रहा है और इसकी वजह से और सिंक हो रहा है। मैं मानती हूँ कि ये काफ़ी सालों से प्रॉब्लम है, इसमें कुछ अच्छा इंजीनियरिंग सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कल परसों ही हम एक कमेटी बना के इंटर डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें रोड भी आता है, इसमें वाटर रिसोर्सेज भी आता है, इसमें ब्लॉक आएगा, इन सबको हम लगा के हम ये व्हाट टू डू इमीडिएटली सरकार को एटलीस्ट बता के टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन के लिए जो बजट है एटलीस्ट वो एक्सपेडाइट करके ये जो ड्रेन है एटलीस्ट ये पंचायत से बन सकता है। तो उसमें हम कोशिश करके कुछ ना कुछ का सोल्यूशन निकालने के लिए कोशिश करेंगे। इन द मीन टाइम जो 5-6 घर हैं जो एक्चुअली डेंजरस पोजीशन में है उनको हम पाइलॉन करके प्लान कर रहे हैं। पाइलिंग करके पूरा 3-4 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। बाकी जो स्लोप स्टेबिलिटी काम चल रहा है वो जब तक नीचे का पानी नहीं ख़त्म होगा वो स्टेबल नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारा पहला फोकस है कि वो ड्रेन को कैसे निकालना है। हमको बताया गया कि कुछ पुकुरी के ऊपर एनक्रोचमेंट भी हुआ है,
जिसकी वजह से पानी जम रहा है, नहीं जा पा रहा है। तो वो एनक्रोचमेंट भी अगर ज़रूरत है तो एमएलए साहब के सपोर्ट के साथ वो भी हटाना पड़ेगा। दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेटर प्रॉब्लम। ओवरऑल ये जो नदी तटवर्ती क्षेत्र की मरम्मत कार्य आपने देखा, आप कितने सेटिस्फाइड हैं? ये एक्चुअली स्कोप ऑफ वर्क हम फोकस नहीं कर रहे हैं। आगे का प्रॉब्लम कैसे इसको छोड़ना है, जब तक वो नहीं सेट होगा ये फिर ऐसे ही चलता रहेगा। आप खुद बोले हैं कि 10 साल से इसमें सरकार ने करोड़ों पैसा डाला है, बट वो वीक होता जाता है। तो पहले हम पंचायत से पुश करेंगे कि ये ड्रेन जल्द से जल्द बन जाए। मैडम, वो जो घर टूट गया है उन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा मांग छोटा जिगाना जो घर इधर प्राइवेट प्रॉपर्टी जिनका मतलब जी, ये रिलीफ एसडीआरएफ के नॉर्म्स में हमारा ऑलरेडी आता है। इसके हिसाब से हम लीगली जो करना है वो एट दी अर्लिएस्ट करना है। थैंक यू मैडम। এই যে পরিবেশ পরিস্থিতি এখানে কেমন? আমরা এই মুহূর্তে ডেপুটি কমিশনারকে আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আজকে যে এই ভাঙন যেটা ধরেছে সেটাকে পরিদর্শন করার জন্য। তো ডেপুটি মহোদয় এখানে এসছেন, বিভাগীয় যারা আধিকারিকরা রয়েছেন তারাও এসছেন। এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা, এই যে 8-10টি ঘর ভেঙে পড়েছে তাদেরকে কি করে আমরা একটা মেন্টাল সাপোর্ট বলুন বা আর্থিক সাপোর্ট বলুন, এই মুহূর্তে সেটা প্রয়োজন, সেটার দিকে আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি। তো ডিসি মহোদয়কে বলেছি এই মুহূর্তে আপনাদের সম্মুখে, উনিও বললেন যে আমরা কি করে অতি সত্ত্বর তাদেরকে কিছু দেওয়া যায় কম্পেনসেশন, সেটা আমরা চেষ্টা করছি। আর যেটা ইরোশনের ব্যাপারে, যেটা আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে স্বাধীনতার পর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত এই ডিপার্টমেন্টে অনেক টাকা এসেছে, কিন্তু সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তো আমি ডিসি মহোদয়কে বলেছি, উনিও এগ্রি করেছেন যে আগামী দিনে আমরা এই রিলেটেড কিছু ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে একসাথে বসে এখানে আমাদের ইলেক্টেড যারা রিপ্রেজেন্টেটিভরা রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে, এতদ অঞ্চলের যারা সমাজসেবীরা রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে বসে আমরা কি করে টেকনিক্যাল সলিউশন করা যায় সেটার লক্ষ্যে আমরা একটা সভা করব। তার পরবর্তীকালে সেই বিষয়টাকে নিয়ে আমি সিএম পর্যন্ত যাব। আমাদের সেশন আছে, আপনারা জানেন 2 তারিখ থেকে বাজেট সেশন শুরু হবে। সেই বাজেট সেশনের আগে যদি আমরা মিটিংটা সেরে নিতে পারি তাহলে এই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আমি সিএমের সাথে কথা বলব। करीमगंज जिले के बृहत्तर राताबाड़ी क्षेत्र में लंबे अरसे से सरकारी डिग्री कॉलेज न रहने पर इलाके के छात्र छात्राओं की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा है। आनीपुर जिला परिषद सदस्य हिलाल अहमद खान, करीमगंज सांसद कृपानाथ माला, करीमगंज जिला परिषद के सभापति आशीष नाथ, दक्षिण करीमगंज के विधायक आजिज अहमद खान व बारूग्राम जिला परिषद सदस्य गुलाम कुद्दूस व दूसरे कई कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में शिक्षा मंत्री रनस पेगू को इस संदर्भ में एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। स्मारक लिपि में राताबाड़ी क्षेत्र में कॉलेज स्थापन किए जाने के साथ साथ करीमगंज जिले के शैक्षिक वातावरण वापस लाने के लिए भी अपील किया गया। इसके अलावा नीलम बाजार कॉलेज में जल्द से जल्द विज्ञान विभाग व वाणिज्य विभाग चालू किए जाने का भी अपील किया गया। इस संदर्भित एक स्मारक पत्र शिक्षा मंत्री को इस दिन प्रदान किया गया और बाद में इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने विस्तारित खुलासा भी किए। दोहालिया रेंज के जाने माने व्यक्तित्व तथा रेंजर प्रवीण विश्वास ने खुफिया सूचना के आधार पर करीमगंज के डीएफओ जानूर अली के प्रयास से विभिन्न क्षेत्र में अवैध तौर पर लकड़ी की तस्करी पर पाबंदी डालने की अभियान चला रहे हैं और इसी के तहत रामकृष्ण नगर इलाके के मधुरबंद इलाके में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान से बड़े पैमाने पर अवैध लकड़ी जब्त किया गया। पिछले कई वर्षों से यह अवैध लकड़ी का व्यापार चलता आ रहा था। दोहालिया रेंज के कार्यालय में इस दिन जब्त किए गए लकड़ियों को लाया गया। इस दिन के कार्यक्रम में मजिस्ट्रेट एस दास, रेंजर प्रवीण कुमार विश्वास, रामकृष्ण नगर बीट ऑफिसर प्रदीप कुमार बारी, फॉरेस्ट ऑफिसर आबेद रसूल मजूमदार, वनकर्मी दिलवार हुसैन, विशाल दास व सीआरपीएफ वाहिनी के दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे।
डोलखोला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा तथा विभिन्न शाखा केंद्रों के सदस्यों के सहयोग से डोलू पेट्रोल पंप क्षेत्र में आधे घंटे का धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। डीजल की मूल्य वृद्धि होने पर राज्य के साथ संगति रखते हुए बोडखला क्षेत्र में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दिन धरना विक्षोभ कार्यसूची को अंजाम दिया। कार्यक्रम में सेवा दल की ओर से संदीप सिंह, महाजुल अली बड़भुया, मोइनुद्दीन तालुकदार, फखरुल इस्लाम लस्कर, रेहान उद्दीन, दिलीप सिंह छेत्री व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे। এই বর্তমান যে বিজেপি সরকার আসার পর থেকে এখন অবধি আপনারা দেখেছেন টোটাল 43 টাইমস 43 বার পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, যেটা আজ পর্যন্ত কোনো দিন হয়নি। আজকে এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে আজকে এসেনশিয়াল কমোডিটি যেটা আছে চাল, ডাল, তেল সবগুলির জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। তার উপর আজকে লকডাউনে এমনিতেই মানুষ আজকে হাহাকারগ্রস্ত। আজকে খেটে খাওয়া মানুষ যারা আছে, রুজি রুটি যারা করে, আজকে তারা বে অবস্থায় আছে। আজকে এটা বন্ধ। আজকে এর পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আবার পেট্রোল ডিজেলের যা সামগ্রীর যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে এর জন্য আমরা আজকে ধিক্কার জানাই। আর আজকে আমরা দুঃখিত। আজকে এই পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে আজকে প্রত্যেকটা জিনিসের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। আজকে আমাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দেখুন, আজকে গাড়ির ভাড়া দেখুন, আজকে সব কিছু আজকে কী অবস্থা হয়েছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে। আর আজকে আমরা বিগত দিনে দেখেছি আজকে যদি বিশ্বের দিকে তাকান, প্রত্যেকটা দেশে আজকে তেলের দাম কমছে, কারণ ব্যারেল প্রতি আগের থেকে তেলের দাম কম, কাঁচা তেলের দাম। অথচ আমাদের ভারতবর্ষ শুধু বেড়েই যাচ্ছে। আজকে আমরা যদি দেখি, আজকে মোদী সরকার প্রায় সময় বলেন যে আজকে ভারতবর্ষের রামরাজ্য বানাতে চান। আমি আজকে এই ধর্নার মাধ্যমে ওনার কাছে একটা প্রশ্ন জানাতে চাই, আজকে ওনার কাছে একটা জবাব চাই। আজকে যে নেপাল সীতার দেশ, সেখানে তেলের দাম কম। আজকে রাবণের দেশ শ্রীলঙ্কায় তেলের দাম কম। ভারতবর্ষে কেন দাম বৃদ্ধি? কেন ভারতবর্ষের মানুষকে নিয়ে আজকে এই অবস্থা করছেন? আজকে আমি মনে করি বিজেপি সরকার প্রত্যেকটা ব্যাপারে ব্যর্থ। আজকে উচিত ওদেরকে আজকে গদি ছাড়া। আজকের এই প্রতিবাদের মাধ্যমে ওটাই জানাতে চাই, আজকে প্রত্যেকটা দিক দিয়ে ওরা ব্যর্থ। আজকে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলো, ওটাও আজকে তাদের কন্ট্রোলে রাখতে পারছে না। তাই ধিক্কার জানাই আমরা আজকে এই ধর্নার মাধ্যমে बीजेपी सरकार की। भारतीय जातीय कांग्रेस शिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने शिलचर इटखोला क्षेत्र की लगभग 90 साल पुराने मणिपुरी बस्ती के राधा गोविंद नवनिर्मित मंदिर का आनुष्ठानिक तौर पर फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दिन के कार्यक्रम में मणिपुरी समुदाय के लोगों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए तथा भक्तप्राण नागरिकों की उपस्थिति में आनुष्ठानिक तौर पर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। अपने वक्तव्य में दीपान चक्रवर्ती ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राधा गोविंद मंदिर को फिर से बनाए जाने का आश्वासन दिया था और इसके तहत आर्थिक अनुदान प्रदान किए जाने के बाद इन दिनों राधा गोविंद मंदिर एक बार फिर से सुचारू से निर्माण हो पाया है। विधायक दीपान चक्रवर्ती के ऐसे सहयोगितामूलक गतिविधियों को देखते हुए मणिपुरी समुदाय के लोगों के बीच आनंद का लहर इस दिन देखने को मिला। যেখানে 1900 সম্ভবত 32 ইংরেজি থেকে এই মন্দির শুরু হয়েছে, কাকু যেটা বলেছেন। আমার সৌভাগ্য, আমি যখন নির্বাচনে প্রচার শুরু করেছিলাম তখন আমার মনে আছে, আমার ইলেকশন শুধু না, মানে গতবারও লোকসভা ইলেকশন, তার আগেরও বিধানসভা ইলেকশন, এই ইলেকশনগুলো আমরা যখন এখানে পদযাত্রা করেছি, পদযাত্রার সময় বিশেষ করে আমরা এই মন্দিরে এসে প্রণাম করে যাই। তো এই লাস্ট ইলেকশনে, অর্থাৎ আমার ইলেকশনে এসে আমি প্রণাম যখন করেছি তখন নিচে করেছি। আর আজকের দিনে এই ঠাকুরকে আমরা উপরে বসাতে পেরেছি, তার জন্য সত্যিকার অর্থে আমারও ভালো লাগছে যে যেখানে প্রণাম করে গেছিলাম ঠাকুরকে আমরা উপরে বসিয়েছি। আর আমি অনেক নিমন্ত্রণ পেয়েছি বিধায়ক হয়ে যে ওই রাস্তাটা ওপেনিং করব, ওই বিল্ডিং ওপেনিং করব, কিন্তু আমি এই মন্দিরের কথা বলছি। বন্ধুগণ, হিন্দু সমাজ একটা সুশৃঙ্খল সমাজ, আর এই সুশৃঙ্খল সমাজকে যদি আমরা গড়তে চাই তাহলে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে। তাই প্রথমে মনে করি মন্দির মসজিদ যদি কোনো রাস্তা বা কোনো নালার উপরে থাকে তাহলে সকল জনসাধারণ মিলে আমরা বসে সেটাকে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটার থেকে কি করে মুক্তি পেতে পারি, প্রথম অবস্থায় আমি বিধায়ক হয়ে এটা আমি চিন্তা করেছি। বাকি আপনারা জনসাধারণ, আপনারা গার্जियन, আপনারা সমাজ, সেটা আপনারা চিন্তা করবেন। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए शिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने कछार जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने डीजल की मूल्य वृद्धि तथा रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी व सब्जी की मूल्य वृद्धि होने पर धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया। साथ ही राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष इस संदर्भ में अहम कदम उठाए जाने के लिए अपील भी की और एक स्मारक लिपि मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को कछार के जिला उपायुक्त के जरिए प्रदान किया गया। सर्वभारतीय कांग्रेस कमिटी এবং আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে বর্তমানে যে পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তার প্রতিবাদে
আমরা ধর্ণা দিয়েছি আজকে পেট্রোল পাম্পের সম্মুখে। এবং বিশেষ করে আজকে বর্তমান সরকারের আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে সরকার চলছে বিগত 7 বছর ধরে, এবং সেই সরকারের আমলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে পেট্রোলজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিটি মাসে 3 বার 2 বার 4 বার করে বেড়ে আসছে এইভাবে, এবং এখন 100-র উপরেও চলে গিয়েছে কোথাও কোথাও, এবং সব জায়গাতেই 90-এর উপরে, 100-এর ভিতর 101, 2 এরকম চলে গেছে মূল্যবৃদ্ধি। এটার জন্য আমরা তীব্রভাবে আজকে প্রতিবাদ জানিয়েছি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, এবং এর আগেও আমরা অনেকবার পেট্রোলজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমরা আন্দোলন করেছি, কিন্তু এই সরকার কোনোভাবেই তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে আজকে পেট্রোলজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হলে পরে অন্যান্য জিনিসপত্রেরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটে থাকে স্বাভাবিকভাবে। কোভিশিল্ডের ব্যাপারেও আজকে দেখা যাচ্ছে এটা ইউনিফর্মলি দেওয়া হচ্ছে না, এবং এটার উপরেও সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। কোনো জায়গায় দেওয়া হচ্ছে, কোনো জায়গায় দেওয়া হচ্ছে না, এবং অতি কম মাত্রায় সেগুলো সরবরাহ করা হচ্ছে, তার জন্যও জনগণ সাফার করছে। এবং এইটারও ডেট যেটা প্রথম দেওয়ার পরে, এবং আগে ছিল 4 সপ্তাহ, তারপরে 6 সপ্তাহ, 8 সপ্তাহ, এখন 12 সপ্তাহতে নিয়ে গিয়েছে। এইভাবে করে জনগণ বিরাট একটা বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। তো আমাদের অনুরোধ এই সরকারের কাছে অনতিবিলম্বে সেই সব সংশোধন করে মানুষ যাতে সব কিছু পরিষ্কারভাবে জানতে পারে, নীতি নির্ধারণ করে জনগণের সেবায় যাতে এগিয়ে আসে, এবং মূল্যবৃদ্ধি যাতে নিয়ন্ত্রণ করে তার ব্যবস্থা নিক সরকার। আজকে আমরা সেটাই চাই, এবং সেটাই আমাদের আশা আমরা করি সরকার বেশি পদক্ষেপ নেবে। যদি আমরা কিছুদিনের মধ্যে দেখি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না, তাহলে আগামী দিনে আমরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তরফে বিরাট আন্দোলন করে তোলার আমরা সংকল্প নিয়েছি আজকে। আমরা আগামী দিনে আমরা বিরাট আন্দোলন করে তুলব, জনগণের স্বার্থে, এই দেশের মানুষের স্বার্থে আমরা সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে पड़ो। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकांदी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग ही एहसास महसूस हुआ, जैसे सुना था असम की प्राकृतिक सुंदरता आज देख भी लिया। हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। हमने खूब मस्ती की। और धीरे धीरे शाम कब हुई पता ही नहीं चला। अचानक बारिश आई। वो नजारा भी क्या देखने लायक था। वो चाय के पत्तियों से पानी की बूंदों का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू। हम भी बारिश में खूब भीगे, पर जब वापस आए तो बारिश में भीगने की वजह से प्रिया को सर्दी लग गई। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी, जैसे चाय में कोई जादू सा हो। तभी तो हम कहते हैं बुखार, खांसी या हो सर्दी, बस एक कप रोजकांदी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
के अगले चरण में। स्वास्थ्य विभाग के उन्नयन तथा विभिन्न क्षेत्रों में कोविड वैक्सीन प्रदान कार्यक्रम को सामने रख कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने स्वास्थ्य संबंधित सचेतनामूलक कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों को जागरूक होने की अपील की है। एक नागरिक सभा में उन्होंने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और कोविड संक्रमण से लोगों को परे रहने के साथ साथ सरकारी अधिनियम को पालन किए जाने के लिए भी उन्होंने लोगों से अपील किया। एंड ये जो मैं दे रही हूँ आपकी सारी टीम LTs, MPWs जो भी अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जो टेस्टिंग कर रहे हैं उनका सम्मान मैं दे रही हूँ। हमेशा एक अफसोस रहती है कि हम में से लोग थोड़े छूट गए हैं महामारी के वजह से, बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि ये 7 दिन का जो हेल्थ टीम ने जो किया है विद सपोर्ट फ्रॉम DDMA, इसमें कितने हीरोज आगे आए हैं काम करने के लिए। मुझे याद है जिस दिन हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया था, एज DC, एज SP, वी हैड टू गो एंड मेक एन एग्जाम्पल ऑफ आवरसेल्व्स कि कुछ नहीं होगा, वैक्सीनेशन ले लीजिएगा। फिर डिमांड बढ़ने लगा, उतना हम नहीं दे पाए थे, बट देन स्लोली ये जो आरोग्य कचा थैंक्स टू CM सर के विजन जैसे हैं कि टारगेटेड वैक्सीनेशन कर 250 था, 250 into 7 into 28, our target was 49,000 maximum, but we are extremely proud to say we have crossed that 50,000 mark by the sheer demand. Silchar has come forward and we could meet their demand. हमारा पॉपुलेशन 2011 का 1.73 लाख है, अगर 30% इंक्रीज माना जाता है तो 1.9 लाख पकड़ सकते हैं। उसमें 24% एज पर सेंसस इंडिया कैलकुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 18 ऑब्लिक फ्लोटिंग पॉपुलेशन। इसको एक्सक्लूड करने से आई कैन कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर टुडे दैट वी हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड टू कवर 84 to 85% of Silchar town in vaccination. स्वेच्छासेवी संगठन सनातन उन्नयन संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा धोलाई प्राथमिक शिक्षा केंद्र के स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच 1000 मास्क व 30 PPE किट प्रदान किया गया। इस दिन संगठन के संपादक अशोक कुमार नाथ के सभापतित्व में एक सभा आयोजित किया गया और प्रतिनिधि दल के कार्यकर्ताओं ने धोलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर SDMO डॉक्टर दिलीप कुमार पाल के हाथों मास्क व PPE किट प्रदान किया। আজকে বলতে পারি একটা আনন্দের দিন, কেননা আমাদের সঙ্গে আছে আজকে সনাতন উন্নয়ন সংস্থা নতুন বাজার এবং এই সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে আসছেন অশোক কুমার নাথ। এই সংস্থা অশোকবাবুর মুখ থেকে শুনলাম 2006 থেকে ওনাদের কর্মযাত্রা। আমাদেরকে অংশগ্রহণের একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বিশেষ করে আমার সত্যব্রতদা, উনি যে আমাদের সংগঠনে যে এগুলি প্রয়োজনীয়তা আছে সম্বন্ধে বলেছেন, আজকে থেকে প্রায় 1 মাস 15-20 দিন থেকে উনি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় ছিলেন। আর এখানে যারা কর্মকর্তা গলায় দিতে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সকলের আশীর্বাদ কামনা করে আমাদের এই बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र करीमगंज इलाके के लाफासाइल इलाके से बांग्लादेशी रुपए समेत तथा ड्रग्स समेत सीमांता सुरक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम हकीब अली बताया जा रहा है, जिसका घर लाफासाइल क्षेत्र में बताया जा रहा है। इसके पास से 8,287 याबा टेबलेट व 13,570 रुपये बांग्लादेशी नोट बरामद किए गए हैं। बाद में BSF के 7 नंबर बटालियन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के हाथों आरोपी को सौंप दिया और मामले की छानबीन चल रही है। লাফাসাইলৰ পৰা টেবলেট জব্দ হৈছে বুলি আমালোকে গম পাইছোঁ। কি অপাৰেশ্যন আছিলে, কেনেকৈ জব্দ? কালি এটা খবৰ পাইছিলে, পোৱাৰ পিছত আমাৰ BSF আৰু আমাৰ পুলিচ দুটা জইণ্ট অপাৰেশ্যন হৈছিলে। নৰ্থ লাফাসাইল যিটো নেকি বাংলাদেশ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যিটো বৰ্ডাৰ ফেন্সিং আছিলে, ফেন্সিং সিপাৰত বাংলাদেশৰ লগত লাগি মানে নমেন্স লেণ্ডত হয় সেইখিনিতে। তাৰপিছত এটা ঘৰত চাৰ্চ কৰাৰ পিছত প্ৰায় 8,200 ইয়াবা টেবলেট উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে
প্ৰায় 13,500 টাকা বাংলাদেশ যিটো নোট সেইটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গৈছে আৰু লগতে প্ৰায় লগতে ফিৰ আলী নামৰ মানুহজনক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। মানে নমেন্স লেণ্ডৰ পৰাই আপোনালোকে এইটো উদ্ধাৰ কৰিছে? ঠিক বৰ্ডাৰ লাগি আছে, সেইটো তেওঁলোক গাঁও এখন আছে তাতে, প্ৰায় 5 ঘৰমান ইণ্ডিয়াৰ মানুহ আছে। মানে লাফাচাইল যিটো আপোনাৰ ফেঞ্চিঙৰ ভিতৰত যিটো গাঁও আছে সেইটো? হয় হয়। আপুনি স্যাৰ আমদানি ৰপ্তানি হয় নেকি? এটা বৰ্ডাৰত লাগি আছে, এইটো নিশ্চয় হ'ব লাগিব। মানে পাছত বাংলাদেশো হ'বলৈ আছিলে এইটো? এইটো বাংলাদেশৰ লগতো সদায় লাগি আছে, বৰ্ডাৰৰ এইটো ঘৰ এইটো বাংলাদেশ এইটো ইণ্ডিয়া, নিশ্চয় এইটো চলি আছে। বেগ কাৰেঞ্চি কিমান পালে? 13,570 টকা। কিমান মূল্য হ'ব এইটো? টেবলেট হিচাপত প্ৰায় আমাৰ হিচাপত 20 লাখৰ ওপৰত হ'ব লাগে। আজি হৈছে অপাरेशन राति एकदम अर्ली मॉर्निंग। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में रविदास संप्रदाय के कुछ लोगों को मारपीट किए जाने पर क्षुब्ध संप्रदाय के संगठन कार्यकर्ताओं ने इस दिन कछार के जिला उपायुक्त को स्मारकलिपि प्रदान किया। ऑल असम हरिजन उन्नयन कमेटी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन कछार के जिला उपायुक्त को एक स्मारकलिपि प्रदान किया गया। हरिजन उन्नयन संस्था के सभापति ब्रजलाल रविदास ने इस संदर्भ में कहा कि अति सत्तर यानी जल्द से जल्द अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो संगठन द्वारा बृहत्तर आंदोलन गठित किया जाएगा। নমস্কার জানাই। আপনারা জানেন আমি ব্রজলাল রবিদাস মিডিল আসাম হরিজন উন্নয়ন কমিটির প্রেসিডেন্ট। আপনার আজকে আমরা ডিসি ম্যাডামরে পাইছি না, সকালে আমরা এডিসি বিভিন্ন সরকার আমরা মেমোরান্ডাম দিছি এবং আমরা এসপি সাহেবের লগে দেখা করলাম, বৈভব সাহেবের লগে, এবং দেখা করিয়া তাদের মেমোরান্ডাম দিছি। বিগত 2/6/2021 ইংরেজিত বড়মান্দায় একটা হামলা হয়েছিল, আপনারা জানেন, যত মিডিয়ায় উঠছে। আপনার কোন জায়গাতে? বড়মান্দাতে, নাগাপুজি পার হয়ে বড়মান্দা, ওখানেও মতিলাল রবিদাসের ফ্যামিলির উপরে আক্রমণ চালাইছে। গোয়ালা পরিবার, গোয়ালার মানুষ, গোয়ালা মানুষ, ঘর মানুষ, 5-6 জন মানুষ। আপনারা হরিজন থেকে দাদি আমরা কিছু মানে আশ্বাস দিয়েছি, তোমরা ইয়ে কোনো কিছু আমরা মানে আমরা গানসিংয়ের ডিসি চান্দা উঠে আমরা একটু হেল্প করছি। রাস্তা লক্ষ্মীপুরের মধ্যে কেউ নাই, কেউ নাই। খালি আপনি আছেন না? কোন সংগঠন থেকে আছেন? অল আসাম হরিজন উন্নয়ন কমিটি থেকে আমি বলছি যে অতি সত্তর 2 তারিখ, বিগত 2 তারিখ যে ঘটনা হয়েছিল, 2/6/2021 যে ঘটনা, বড়মান্দায় যে ঘটনা হয়েছে, হ্যাঁ, মতিলাল পরিবারের উপর যে হামলা হয়েছিল, তার দুষ্কৃতিকারীরা অতি সত্তর ধরা হোক এবং উচিত শাস্তি দেওয়া হোক। যদি না হয় তো কি না হলে আমরা কোনো আন্দোলন করোনার মধ্যে দিব, আমরা যত পারি আমরা করোনা করবো। আমরা এসপিরও কইয়া দিছি আজকে। কারে মেমোরান্ডাম দিলাম? আমরা ডিসিরে জানাই, ডিসির কপি দিছি, আমরা এসপিরে मेमोरेंडम दिसी। ठीक है। शिक्षा के संस्कार तथा छात्र छात्राओं के भविष्य गठन में हर प्रकार के सहयोग किया जाएगा। मदरसा स्कूल से लेकर विभिन्न क्षेत्र में ट्रेड शिक्षक शिक्षिकाओं तथा DLED व दूसरे छात्र छात्राओं को भी सहयोग किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मनोज पेगू ने इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए करीमगंज जिले में कई क्षेत्र का दौरा किया। करीमगंज कॉलेज परिदर्शन के दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कई तथ्यों पर आलोकपात किया। গতিকে যথেষ্ট সংখ্যক নিযুক্তি আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত হ'ব আৰু শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত যিখিনি নিযুক্তি হ'ব, ইয়াতে নতুন নিযুক্তিও আছে। খালী হৈ থকা যিবিলাক আমাৰ ভেকেঞ্চি আছে সেইখিনিও আমি পূৰণ কৰিম। কিছু পোষ্ট যিখিনি ৰেগুলাৰাইজেশ্যন কৰিব লগা আছে, নিয়েৰ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন কৰিব লগা আছে, আৰু কিছু নতুনকৈ পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণেও যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয়, বিশেষকৈ হায়াৰ এডুকেশ্যন সেকশ্যনত যিখিনি নতুন পোষ্ট আমাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লগা আছে, ক্ৰিয়েট কৰাৰ প্ৰচেছ চলি আছে। এইখিনিতো নিযুক্তি বাকী থকা ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাক যিবিলাকৰ আইনৰ আওতাৰ ভিতৰত যিখিনি পৰে, সেইটো পুনৰীক্ষণ কৰিছে। আইনৰ আওতাৰ ভিতৰত পৰি থকা যিখিনি নীতিসন্মত, বিধিসন্মত, সেইখিনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাকীবিলাক নহয়, অসম সেইটো সৰ্বশিক্ষা, সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত সেইটো এটা শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম পদক্ষেপ লৈছে। আৰু এইটো যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা মিছন আছিল, এইটো অসম চৰকাৰ নহয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা মিছন।
তো মিছনৰ চাকৰিবিলাক সদায় তেনেকুৱাই হয়, কণ্ট্ৰেকচুৱেলি হয়, এইবিলাক স্থায়ী চাকৰি নহয়। গতিকে এইটো ইয়াত 60 বছৰ বয়সলৈকে শিক্ষকসকলৰ এটা গেৰাণ্টি অসম চৰকাৰে দিছে। কৰ্মচাৰীসকলো একেধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে বুলি দাবী কৰিছে। গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া এক্সামিন কৰিব। মাদ্ৰাছা স্কুলৰ নামকৰণে চেঞ্জ হৈছে, তাত শিক্ষকসকলৰ যি চাকৰি আছে এই চাকৰিবিলাক আছে, থাকিব। এই চাকৰিবিলাকৰ একো খেলি মেলি নহয়, এইটো আশ্বস্ত থাকিব লাগে। খালি তাৰ কাৰিকুলামটো চেঞ্জ হ'ব, স্কুলৰ নামটো চেঞ্জ হ'ব, বাকী একো চেঞ্জ পাৰ্মানেণ্ট নিয়েৰ পাৰ্মানেণ্ট, যিটো নিয়েৰ ৰেগুলাৰেশ্যন হ'ব, যিটো কণ্ট্ৰেকচুৱেল ব্যৱস্থাত পাৰ্মানেণ্ট চাকৰিৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। বাকী থকা ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাক যিবিলাকৰ আইনৰ আওতাৰ ভিতৰত যিখিনি পৰে, পুনৰ পুনৰীক্ষণ কৰিছে। আইনৰ আওতাৰ ভিতৰত পৰি থকা যিখিনি নীতিসন্মত বিধিসন্মত সেইখিনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। भाषा स्टेशन में यात्रीवाही एक ट्रेन की चक्का पट्टी से पीछे जाने पर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति उभर कर आई। बाद में रेलवे विभाग के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में फिर से ट्रेन को वापस पटरी पर लाया गया, लेकिन क्यों ये हादसा हुआ इस बात पर रेलवे विभाग के कार्यकर्तागण बहरहाल छानबीन में जुट गए हैं। शिवचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण पर स्वास्थ्य विभाग पूरी निगाहें टिकाए रखा है। सूत्र के अनुसार 201 मरीज एक्टिव पाए गए हैं, जबकि 87 मरीज आईसीयू में है, 114 मरीज वार्ड में दाखिल किए गए हैं, 23 मरीज वेंटिलेटर में है, 142 मरीजों को ऑक्सीजन के जरिए सहयोग किया जा रहा है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस संदर्भ में डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। आज বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 201 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন, 87 জন পেশেন্ট আইসিইউতে আছেন এবং 114 জন পেশেন্ট ওয়ার্ডে আছেন, 23 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 142 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় 23 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং 32 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। 6 জন পেশেন্ট গত 24 ঘন্টায় হোম আইসোলেশন নিয়েছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 10টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটিপিসিআর 39টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। করোনা সংক্রান্ত উপসর্গে গত 24 ঘন্টায় 3 জন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম পেশেন্ট শ্রীমতী বেলারানী সেন, ওনার বয়স 84 বছর। উনি বিবেকানন্দ রোড থেকে এসেছিলেন। উনি গত 8 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 10 জুন সন্ধ্যা 6:30টার সময় ওনার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রী চম্পালাল রবি দাস, ওনার বয়স 68 বছর। উনি জিরিঘাট কাছাড় থেকে এসেছিলেন। উনি গত 8 জুন শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 10 জুন রাত্রেবেলা 10টা বাজে ওনার মৃত্যু হয়েছে। তৃতীয় পেশেন্ট শ্রীমতী শ্রী হীরা মজুমদার, ওনার বয়স 32 বছর। উনি লক্ষ্মীনগর পার্ট 2 হাইলাকান্দি থেকে এসেছিলেন। উনি গত 2 জুন শিলচর মেডিকেল कॉलेजे भर्ती হয়েছিলেন এবং 11 जून दोपहर 2:30 ওনার মৃত্যু হয়েছে। कछार जिले के कालाइन क्षेत्र में कालाइन पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर एक गोदाम में छापेमारी के दौरान 63 बेग 12वीं सुपारी अवैध तौर पर रखे जाने पर जब्त किया है। सूत्र के अनुसार पकड़े गए सुपारी की बाजार मूल्य लगभग 4 लाख रुपए बताया जा रहा है। बहरहाल आरोपी फरार है और गोदाम के मालिक इन दिनों कानूनी कार्रवाई में जुटा हुआ है। देखना यह है कि पुलिस प्रशासन बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र में अवैध 12वीं सुपारी के व्यापार में किस हद तक कामयाबी पा सकती है। अजी तू ही रे बेटा।
बदरपुर ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बदरपुर उमरपुर क्षेत्र में पेट्रोल पंप के समक्ष पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि तथा सब्जी की मूल्य वृद्धि, रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया। इस अवसर पर कई वक्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार का जमकर खींचा भी। पेट्रोल और डीजल मूल्य वृद्धिर प्रतिबादे बीजेपी सरकार असामाजिक पेट्रोल और डीजल मूल्य वृद्धिर प्रतिबादे बीजेपी सरकार असम सरकार असम सरकार असम सरकार मानते दाबी मानते হবে আমাদের এই যে ধর্মঘটি যেভাবে এগিয়ে গিয়েছে তাই আমি বলবো আসাম সরকারকে আবেদন রাখছি যেহেতু অতি সত্ত্বর সেগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ দিয়ে এবং এগুলা যেভাবে মানুষের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয় তাই বলে আমি আমার। विधानसभा चुनाव के 3 महीने बीत चुके हैं, जबकि राज्य व केंद्र सरकार के गठन के लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद भी करीमगंज जिले के भाटगाम क्षेत्र में प्रधानमंत्री के सफर के दौरान बनाए गए हेलीपैड को नहीं तोड़ा गया, जिसके चलते इलाके के किसान बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। खेती की उपजाऊ जमीन पर हेलीपैड बनाए जाने के बाद प्रशासन विभाग तथा राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर किसानों की जमीन बेहाल हो गई है और किसान इस क्षेत्र में अपना खेत नहीं उगा पा रहे हैं। इस संदर्भ में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कमलाकर देवपुरकाश ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। না না আগামীতে আইছে একটু সময় এরা ইলা বিরোধী হইছে না রে এখন ইলা খেত করতে আইল দিল কুম্বাই কিটা কুম্বাই কিছু ইশারা হয় মুখত सबका विकास सबका साथ এইটো পলিটিক্যাল ৰিভেঞ্জো হ'ব পাৰে। মই আপোনাক ক'লো আৰু যে কেন্দ্ৰীয় জিকা নাই, সেইটো কাৰণে আমি হেলিপেড বনাইছোঁ। আমি ভাৰতৰ মানুহৰ আমি অসমৰ মানুহৰ মাটিকেইটা অকুপাই কৰি ল'ম বাৰু। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে। বিজেপিক জনোৱাৰ পিছতেও ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পিছতেও এনে এটা পৰিৱেশ হৈছে। আমাৰ জমিত আমাৰ মাটিত বেলেগে আহি কেনে অকুপাই কৰি লৈ গৈ আছে। এনে এটা করিমগঞ্জৰ পৰিৱেশ হৈছে। সেইটো কাৰণে আজি আহিলোঁ সৰজমিনত আপোনালোকে চালে অন্তত এইখিনি বস্তু আমাৰ গণতন্ত্ৰ আমাৰ ডেমক্ৰেসি এইখিনি বস্তু অন্তত আমাৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক, মানুহক বাচিব দিয়ক। আজি 10 বছৰ এইখিনি অঞ্চলত হেৰি নহ'ব আৰু আপোনাক ক'লোঁ আৰু যে ধান নহ'ব, উৎপাদন নহ'ব, ধান চাষ নহ'ব। তাতে মানুহবিলাক কি কৰিব, চুৰ কৰিব নেকি? ओल काचार करीमगंज हाइलाकांदी स्टूडेंट्स एसोसिएशन आक्सा संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इम्तिहान रद्द किए जाने के मांग को सामने रखते हुए कछार के जिला उपायुक्त के जरिए शिक्षा मंत्री रनोज पेगू, मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि लॉकडाउन के तहत जहां शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है, तो इसी दौरान छात्र छात्रा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इम्तिहान में सुचारू रूप से तैयारी नहीं कर पाए हैं और इन्हें जल्द से जल्द पास करार दे दिया जाए और उच्च शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया जाए। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता तथा उपदेष्टा रूपम नंदी पुरकाश ने संवाद माध्यम के समक्ष विस्तारित तथ्य उजागर किए। आज আমরা मैट्रिक HSLC এবং हायर सेकेंडारि নিয়ে এখন গোটা দেশের সঙ্গে আসামের যে অবস্থা, পরীক্ষা নেওয়া কোনো অবস্থাতেই বিজ্ঞানসম্মত কিংবা বাস্তবসম্মত নয়। আমরা এও জানান দিতে চাই যে সবার জন্য আগে ভ্যাকসিন হোক এবং ম্যাট্রিকের স্টুডেন্ট যারা রয়েছেন তাদেরও ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা আগে হোক, তারপরে পরীক্ষা।
মানুষের জীবনের মূল্য অনেক, আগে মানুষ বাঁচুক তারপর পরীক্ষা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রত্যেক রাজ্য আসামের আমাদের সরকারও যেন সেই সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে কিছুদিন আগে যে আরও ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ঘোষণা করার পর সিবিএসই পরীক্ষা তাদের বাতিল করেছে এবং ভারতবর্ষ অঙ্গরাজ্য অনেক সেটা গ্রহণ করেছে। আমরা এই ব্যাপারে আমরা উড়িষ্যার কথা আপনাদেরকে বলতে চাই। উড়িষ্যা তারা কোভিড সিচুয়েশনের জন্য পরীক্ষা বাতিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তামিলনাড়ু সরকার সেটা সিদ্ধান্তর কথা নিয়েছে। কর্ণাটক সরকার সেটা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং মহারাষ্ট্র সরকার, উত্তরপ্রদেশ সরকার সেটাতে উত্তরপ্রদেশে তো প্রায় ছাত্রের সংখ্যা 26 লাখ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং গোয়া নিয়েছে, হরিয়ানা নিয়েছে, উত্তরাখণ্ড নিয়েছে, গোয়া নিয়েছে, রাজস্থান নিয়েছে, হরিয়ানা নিয়েছে, উত্তরাখণ্ড নিয়েছে, মধ্যপ্রদেশ নিয়েছে, গুজরাট নিয়েছে। তো এগুলো যদি সিদ্ধান্ত ওনারা নিতে পারেন, आसाम के नो पारे ना। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने तारापुर शिवबड़ी बांध व राजमार्ग का किया दौरा, जल्द से जल्द संस्कार कार्य किए जाने का दिया आश्वासन। करीमगंज जिले के राताबाड़ी क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के साथ साथ करीमगंज जिले में साइंस व कॉमर्स शाखा खोले जाने के उद्देश्य को सामने रख शिक्षा मंत्री को दिया गया स्मारक लिपि। उपस्थित रहे इलाके के कई क्षेत्र के जाने माने लोग। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर मधुरबंद इलाके में अवैध तौर पर रखे गए लकड़ियों को वन विभाग के कार्यकर्ताओं ने किया जब्त। चलाई जा रही है कई क्षेत्र में जांच अभियान। राज्य के साथ संगति रखते हुए बोरकला कई क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार के प्रति अहम कदम उठाने का किया गया अपील। सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने सिलचर की इटकोला मणिपुरी बस्ती क्षेत्र में लगभग 90 साल पुराने राधा गोविंद मंदिर के नए तौर पर उद्घाटन कार्यक्रम में दिया योगदान। मंदिर बनाए जाने पर इलाके के लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।